Sini. Sini. Mari. Tara, dako ra ba na? Dara ni, bubong na ron ha. Dara na. Kita oh, anak. Tara. Duha ka buk. Kinindot ka dagko, kinindot. Dara dito, tara. Dara. Op. Tama na kay akong kaon. Op, tama na. Tara guys. Oh. Hai. Paldo. Sudah na. Ang laom sa kaum-kaumon. Ate sakto gid no, gikan sa ubos yun no. Tara. Yo, gamay na yung babaw. Tara. Dara na ko ayo na. Tara. Tara boy. Ika boy. Tara. Ano? Hino ko kanindot. Tara guys. Dali. Tara, ta boy. Ako, magbay. Aray. Dali ah. Sahe niya kuno ano. Tara dinagan. Tara. Tara. Ayo guys. Dara guys oh. Kadami kita naon eh. Dire semua apa nih? Foto nih. Wala na. Yan ni, video dito. Ini na ispat ini na. Yo kusina na yo. Ha? Mana yang kusog? Ha? Tara tuplok atro. Sibuta dong. Atras dong. Oke, kita enggak. Tarantar mangga. Paldo boy. Wala kon di ko kabid. Di ko kabid do. No. Jen. Bawa kontak sini. Kasih ini ba. Bangag di ay. Bangag. Tako. Laom. Kasih ini dong ba. Otongir lugar ni dong. Dako bangag. Labubo man. Kabdi makabot sa tail. Kabuton sa tail eh. Sino baksan hino na din na. Aha. Pakok ora gina. Nanti para mo yo. Nanti para mo. Lah, asam to. Tidak buhi di para siguro. Ini rin. Asal terbutang di paraha tuh. Aku tang no. Bit tahu. Ya warna gitu. Ano nagbong niya, boss? Ha? Balik kong gitu ron. Hindi kaya lagi. Para ni. Ano to ba? Ano to? Tis apa tuh? Bilin ba maglihar kita bilin kuan. Apa kita? Ako tunggu. Tahu beli kan ta? Balik kita? Tanggal. Bakit tadi kesdal akong pagkuha ko sa tilapia ba? Okay. Para gitu dito. Ha? Para gitu dito. Dili wala ang banda rin. Ha? Dili ang bantay. Ano ang kuno? Bisi magdala ato diri ba? Magito siguro to. Mulod to, mulod. Ha? Mulod to. Oo. Ta, tumitaan ta. Hunong ka dito no?